Ah. 125 ako. Tining mo, pinipicturean kita. Picture! Ay, hindi naman video ng story ko. Ang sakit. Ang sakit. No. Kasi bigat ko lang sila Bumbong Bautista. O, paano daw? No. Yung kamay. Yung kamay daw, no? Keron, pihitin mo nga yung bilog. Buksan mo yung ilaw. Saan dito? Ay, ayan o, yung taas. Very good, Keron. Very good. Ay, parang tanga. No daw. Ay, wala, natanggal sa ano. Baka na yan, no. May regla pa. Chan! Chan! Tawag kayo, no. No. Tawag daw siya na. No. O, dance mo na. Tak-tak mo. Tak-tak mo. Tak-tak. No. Tak-tak daw. Tak-tak mo. No. Boom. No. Yan ang pasi mo sa mukha yan. Palo mo sa mukha yan. No. Naway ako. Bili, away mama niya, away niya mama. No. Boom. Patay ka. Yeah. Ano kita? Galit ka. Ano kita? Alo. Galit. Bilis. Galit. Sabi dyan. Galit. Galit mo raw siya. Shot. Gusto na babae. Nak, ano galit? Ala. Ay, lalagot ka. Gano'n na siya. Sa yubon. May bago eh. Siya. Gano'n galit oh. Manyak ako. Sunshine. Ano naging manyak? Ang manyak nangihipo ka. Pag nanonood, wala lang. Sunshine. Pasok. Gano'n tugtog. Sa kamay. No. Sa kwarto yata yan. Ay, bitoy. Hindi na kailangan mag-stand to be creative. All you need to do is suck May ka. palo. Lapatin. Parang bitoy. Speaking of surprises on the beach, when you're sunbathing, it's nice to have a warm hand rub suntan lotion on your back. No. This isn't lotion, and that's no towel boy. No. When you're trying to perform cute tricks with your pet monkey, the last thing you expect is that scene from Alien. Wala. Oink. Ala. Parang wala. Ala.